नातुणी बुढ़ापा नातुणी आज कंपटीशन हम जी फास्ट खासी कुंटा फास्ट बाइट पूरा बिग बाइट आईब्रोटा ना खाली हाँ निश्चय कर दिए ना जय जगन्नाथ दिल से भल था समस्ते आउ एक फ्रेश वीडियो आपको वेलकम। आज वीडियोटा पूरा मजादार वीडियो हम आज हूँ बुढ़ापा आ नातुणी बुढ़ापा नातुणी आज कंपटीशन हम जी फास्ट हम ताकू गोटे बढ़िया प्राइज दिया जी हार लगा कला कला लगा मुहरे हाँ ठीक अच्छे जी हार कला लगा मुहरे है लास्ट हाँ 100 टंका दिया 100 टंका प्राइज फास्ट प्राइज आ जी हार मुहरे कला घोड़ा यहाँ हूँ कंपटीशन चैलेंज आते कहनी बुझिपार ना तेणुक अधिक आइटमटा आज स्पेशल आइटमटा ये हूँ माछ तरकारी पूरा बेसर फेसर दिखाई पूरा फैंटास्टिक ये हूँ आमर खासी कुंटा आउ दी प्रकार ताहां डाली अच्छी तू डाली खाइबू कि डाली खाइबनी तेणुक बर्तमान आम खाइबा स्टार्ट करदे 100 टका लोभ लगुच शीघ्र जी खाइब सी 100 टका पाइब। तू लेंबू खाइबू कि लेंबू खाइबू कि बस शीघ्र शीघ्र खाइबा शीघ्र शीघ्र खाइकी तोर गोटे माछ मोर गोटे माछ भी सारिया पड़ो तेणुक फास्ट बाइट पूरा बिग बाइट अरे अंडा खंडे दे
ଆଉ ମାଛ ଅନ୍ ନାହିଁ ମାଛ ସାରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କେମିତି କହିଲେ କେମିତି ମାଛ କହିଛି ପୁଣ୍ଟି ଭଜା କହିନି ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ଡାଲି ତୁ ତ ଝୋଳ ମୁଁ କହିଛି ଖାଲି ମାଛ ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାରିବା ପାଇଁ କଳା ଆଣ କଳା ଆଣ ହଁ କି କଣ ଭାଇ ଜିତିଲୁ କୋଉଠି ମାଛଟା ତୋର ଅଛି ବା ହଁ କଳା ଆଣିଲୁ କଳା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ କଳା ଆଣେ ଆଇବ୍ରୋଟା ଆଣ ନହେଲେ ଖାଲି ଲଗେଇକି ତା ମୁହଁରେ ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ନହେଲେ ନେଇଯାଇଥାଅ 100 ଟଙ୍କା ନା ବଢିଆ ଆଉ ହବନି ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଜିତିଲି କାରଣ ତାର ମାଛଟା ଅଛି ମୋର ଭାତ ଶୀଘ୍ର ସାରିଲା କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ଅଛି କୁଆ ହେଇଥିଲା ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସାରିବ ତେଣୁ ମୋର ସରିଲା ତେଣୁକରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ ନା ଦେଖା 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 ବାବା ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ପାଖକୁ ଆଣ କ୍ୟାମେରାଟା ପାଖକୁ ଆଣ ମୁହଁଟା ଦେଖା ଦେଖା ହଉଛି ତ ହଁ ବାସ୍